अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद ज़मान और आप देख रहे हैं ज़मान आरामगर चैनल। आज का जो मैसेज ऑफ द डे तो नहीं कहेंगे, एक बहुत ही रबी अव्वल आ गया है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का भी दिन आने वाला है। तो उसी के मौजू के लिए हमने रबी अव्वल स्पेशल स्पीच तैयार की है और इस स्पीच से मैंने एक ट्रॉफ़ी भी ली है। ये देखें, ये ट्रॉफ़ी है जो मैंने ये स्पीच करके ली है, और ये अगर आप करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर करें। और इतनी ये अथेंटिक और मज़ेदार की स्पीच है कि कोई भी इसे करने के लिए ज़रूर तैयार होगा। और बेसिकली ये सीरतुन नबी पर इसका मौजू है और सीरतुन नबी का ये टॉपिक है, तो आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए, तो इसका आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप वैसे ही मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, बेसिकली आपके लिए मुफीद भी होगी और आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत सारे अबवाब का मुताला करने को मिलेगा। जज़ाकल्लाह। तो आज की जो स्पीच है उसका टॉपिक है सीरतुन नबी। तो आज की स्पीच का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने रब। हाज़रीन मोहतरम, मेरे जैसा कम इल्म और कम फहम तालिब इल्म भला उस अजीम शान हस्ती के बारे में क्या गुफ्तगू कर सकता है कि जिसकी अजमत खालिक के कायनात की जुबान कुदरत से कुछ यूँ अदा हुई। वरफ़अना लका ज़िक्र, किसी मुकाम पर फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, तो कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल, तो कहीं या अय्युहल मुदस्सिर कहकर खिताब फरमाया। हाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो पहलू, ज़ाते मुस्तफ़ा और सिफ़ाते मुस्तफ़ा पर हाथ लिखते लिखते साकित हो गए, ज़ुबानें मिद्दत करती करती खामोश हो गई। मुहक्किक तहकीक करते करते मुल्के अदम को रवाना हुए, मुफस्सिर तफसीर करते करते मौत की आगोश में चले गए, मगर ज़ाते मुस्तफ़ा और सिफ़ाते मुस्तफ़ा का एक बाब भी मुकम्मल ना हुआ। हाज़रीन मोहतरम, मेरी क्या मजाल कि मैं उस महजबी के बारे में लब कुशाई करूं कि जिसके दस्ते अक़दस की एक उंगली उठती है और चांद को दो टुकड़े कर देती है, कि जिसके एक इशारे पर दरख्त अपनी जड़ों को तोड़कर ज़मीन को फाड़कर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, कि जिसकी एक निगाह उठती है, कि जिसकी एक निगाह उठती है तो सुराका घोड़े समेत जमीन में धंस जाता है। फिर जब निगाह रहमत उठती है तो घोड़े समेत जमीन से निकलना शुरू हो जाता है। जिस पैकरे नूर पर ताइफ की बस्ती में जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, मगर जुबान मुकद्दस से एक बद्दुआ तक न निकली, बल्कि बोले लाहौर कलंदरी दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, बेखबर हैं बेचारे तो इन्हें नूरे हिदायत दे। हाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थप्पड़ मारे बगैर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे मुफस्सिर तैयार फरमाए कि जिनकी तफसीर से दुनिया क़यामत तक इस्तिफ़ादा करती रहेगी, और बहैसियत जर्नैल ऐसे सिपह सलार तैयार फरमाए कि लोग जिन्हें खालिद बिन वलीद के नाम से जानते हैं। सच्चाई की तरबियत की तो सिद्दीक़े अकबर बना दिया, अदल का दर्स दिया तो उमर फारूक बना दिया, सखावत की निगाह उठाई तो उस्मान गनी बना दिया, और मकतब शुजात में अली शेर खुदा बना दिया। आखिर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सीरत की रोशनी में हाज़रीन को एक पैगाम देकर इजाज़त चाहूँगा कि मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती की ज़रा पहचान पैदा कर। दिमाग व दिल की अक्सर कुव्वतें पिनहा रही अब तक, ज़रा इनके उभरने का कोई सामान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। तुझे तेरी गुज़श्ता सरबुलंदी फिर से हासिल हो,
تجھے تیری گزشتہ سربلندی پھر سے حاصل ہو، وہ حکمت، وہ ہنر، وہ ذوق اے نادان پیدا کر، اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، کوئی خالد، کوئی ابو ذر، کوئی سلمان پیدا کر۔ جی تو آج کی ہماری بہت ہی ایکسائٹنگ اور سیرت النبی پر جو سپیچ تھی وہ مکمل ہوئی۔ بیسیکلی یہ خود بھی میں نے اپنے اسکول میں کی ہے سپیچ، اور اس سے مجھے ایک ٹرافی بھی ملی ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں دکھا چکا ہوں۔ تو آپ بھی یہ سپیچ لازمی کرنا، اور بیسیکلی اب تو کمپٹیشن ہونے والے ہیں ربیع الاول کے موقع پر، تو اس میں بہت ہی زیادہ بھرپور حصہ لینا اپنے اسکول میں۔ اور آپ نے اگر میری ویڈیو ایک سیرت النبی کے ٹاپک پر دیکھی ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو اس سے بہت ہی استفادہ کیا ہوگا، بہت ہی آپ کو اس سے فائدہ ملا ہوگا۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کریں، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ میں۔ اس کے لیے اسپیچ میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کمپٹیشن میں حصہ لینے ہیں اور اپنے اسکول میں اپنا نام بنانا، ٹھیک ہے؟ تو پھر سے بتا رہا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ جب میں اسپیچز کرنے لگا تھا تو میں بھی گھبراتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو کیا میں بھول تو نہیں جاؤں گا، بہت مسئلہ ہو، اور واقعی میں بھول بھی گیا۔ تو جو میرا فرسٹ پرائز تھا وہ میرے ہاتھ سے نہیں گیا، تو سب کا کہنا یہ تھا کہ وہ پرائز میرا ہی تھا، بیکاز میں اپنی اسپیچ کے آخری جو اشعار تھے وہ چند بھول گیا تھا۔ لیکن آپ نے ایسی غلطیاں نہیں کرنی، بہت ہی اچھی طرح پریپیئر کرنی ہے اور اچھی طرح کوشش کرنی ہے کہ اسے یاد کریں، اور بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ تو اگر آپ اچھی اسپیچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا لہجہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا کھڑے ہونے کا انداز، آپ کی ڈریسنگ، بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک اچھی اسپیچ کا یاد کرنا، اسے پریپیئر کرنا بھی بہت میٹر کرتا ہے۔ اور امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آپ اس اسپیچ کو کرنا چاہتے ہیں، اس اسپیچ کو لکھ لیں اور اسے یاد کریں اور پریپیئر کریں۔ بیسیکلی یہ ہماری دینی تعلیمات بھی ہیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ بھی دیں گی۔ جزاک اللہ خیرن۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔